فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 81428774 انڈین پریمیئر لیگ IPL 2025 کے آغاز سے پہلے رائل چیلنجرز بنگلور RCB نے ٹیم انڈیا کے سٹار بالر محمد سراج کو برقرار نہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ کپتان آف ڈیولپرز گلین میکسویل اور کیمرون گرین جیسے اہم کھلاڑی بھی نیلامی میں شامل ہوں گے۔ فریق نے آئندہ میگا نیلامی کی تیاری کے لیے 37 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں اور 3 کھلاڑیوں کو برقرار رکھا۔ محمد سراج نے اپنی IPL کیریئر کا آغاز سن رائزرز حیدرآباد کے ساتھ کیا اور 2018 کے ایڈیشن میں بنگلور کی ٹیم میں شامل ہوئے۔ 30 سالہ سراج نے مجموعی طور پر 93 میچز میں 93 وکٹیں حاصل کی ہیں، جن کا اوسطاً 30.34 ہے۔ حال ہی میں سراج کو تلنگانہ حکومت کی جانب سے کرکٹ میں ان کی کامیابیوں اور ریاست کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس DSP کے طور پر تعینات کیا گیا۔ واضح ہے کہ میگا نیلامی قریب آ رہی، اس بات کی کافی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہے کہ سراج کی شاندار کارکردگی اور اعلیٰ معیار کے فاسٹ بالر کے طور پر بڑھتی ہوئی شہرت کے باعث انہیں کتنی رقم میں خریدا جا سکتا ہے۔ ٹیمیں اپنی بولنگ اور لائن اپ کو مضبوط کرنے کے لیے محمد سراج پر بڑی بولیاں لگانے کا ارادہ رکھتی ہیں، جو ممکنہ طور پر ان کی پچھلی قیمت سے تجاوز کر سکتی ہے۔ RCB نے ٹیم کے اہم کھلاڑی وراٹ کوہلی کو 21 کروڑ روپے، ٹاپ آرڈر بلے باز رجت پٹیدار کو 11 کروڑ روپے اور نون کیپڈ لیفٹ آرم فاسٹ بالر یاش دیال کو 5 کروڑ روپے میں برقرار رکھا ہے۔ BRS رکن اسمبلی ہریش راؤ نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی حکمرانی پر تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ان کے بیانات گمراہ کن اور عوامی اعتماد کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی طرف سے کیے گئے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ وہ ریونت ریڈی کے ساتھ موسیٰ ندی کی ترقی پر عوام کی رائے معلوم کرنے وڈاپل سے چیف منسٹر کے ساتھ پدیاترا میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے۔ تلنگانہ بھون میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ وہ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ کے ساتھ آئیں گے اور ریونت ریڈی کو بغیر سیکیورٹی کے باہر نکلنے اور مسائل کا سامنا کرنے کی دعوت دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ KTR کی آواز ہے جو سوال کرتی ہے اور انہیں جھوٹے مقدمات کے ساتھ نشانہ بنایا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ACB کو فارمولا E ریس کی تحقیقات کرنے کی اجازت دے، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے کیس دائر کریں گے۔ ہریش راؤ نے مزید کہا کہ ریونت ریڈی کو اپنی کرسی پر نظر رکھنی چاہیے، عوام میں ان کی مقبولیت ختم ہو رہی اور آئندہ انتخابات میں کانگریس کا دوبارہ حکومت بنانا ناممکن ہے۔ ریونت ریڈی کو ان کی کرسی حاصل کرنے سازشیں کر رہے سینئرز کی فکر کرنی چاہیے۔ ریونت ریڈی کسی بھی وقت اپنی کرسی کھو جانے کے خوف میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ BRS 5 سالوں میں دوبارہ اقتدار پر واپس آئے گی اور KCR چیف منسٹر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس ہائی کمان اور چیف منسٹر میں رائے کا تضاد ہے، اس لیے ہائی کمان نے ریونت ریڈی کابینہ کے لیے 6 وزارتی عہدوں کو پر کرنے کی منظوری نہیں دی ہے۔ شہر حیدرآباد کے KBR پارک کے قریب کار حادثے کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد کے بنجارہ ہلز میں باسوا تھارکم کینسر اسپتال سے KBR پارک کی طرف جا رہی ایک پورش کار تیز رفتاری سے کنٹرول کھو بیٹھی اور دیوار سے جا کر ٹکرا گئی۔ حادثے کے بعد ڈرائیور وہاں سے فرار ہو گیا۔ گاڑی پر کوئی نمبر پلیٹ نہیں تھا۔ اطلاع کے ساتھ ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور اس سلسلے میں ایک کیس درج کر لیا اور تحقیقات شروع کر دی۔
MBT مجلس بچاؤ تحریک پارٹی کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے کہا ہے کہ پولیس نے اب تک کمرم بھیم آصف آباد ڈسٹرکٹ کے کاغذ نگر منڈل میں دستگیر خان نامی ضعیف شخص کے حملہ آوروں کو اب تک گرفتار نہیں کیا ہے۔ واضح ہے کہ تلنگانہ میں نفرت انگیز جرائم میں اضافہ دن بدن ہوتا جا رہا اور اسی طرح کمرم بھیم کے آصف آباد ضلع کے کاغذ نگر ٹاؤن میں گزشتہ روز ایک 84 سالہ ضعیف شخص جو کہ سائیکل پر بریڈ بیچتے ہیں ان پر 3 نوجوانوں نے حملہ کر دیا تھا، جس کی پولیس کو اطلاع دی گئی تھی۔ پولیس نے بزرگ شخص کے پاس پہنچ کر اس بارے میں پوچھ تاچھ بھی کی تھی، لیکن اب تک ان مجرموں کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے، جس پر MBT پارٹی کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے برہمی کا اظہار کیا۔ دیکھیے ان کا کیا کہنا ہے۔ کل جو ہے وہی کمرم بھیم آصف آباد ڈسٹرکٹ کے وہی کاغذ نگر منڈل میں ایک دستگیر خان 84 ایئرس اولڈ کے ضعیف آدمی سائیکل پہ ڈبل روٹی بیچتے ہیں روز صبح میں پھر کے برتا گوڑا بول کے ایک ولیج ہے کاغذ نگر ٹاؤن کا، 3 آدمی آ کے یہ ضعیف انسان کو لڑا لڑا کے مارے، ان کو گاڑی پہ سے گرا دیے، سائیکل پہ سے ان کو مارے۔ یہ بیچارے پولیس میں جا کے کمپلینٹ کرے، پولیس آ کے ان کی تحقیقات کری۔ رولر ٹاؤن کاغذ نگر کا آپ میں ویڈیو پوسٹ کرا دیکھے ہوں گے، بڑے حضرت کو بیان دے رہے ہیں۔ SI صاحب کیا ہوا بول کے واقعہ پیش کر رہے ہیں۔ 3 جنے جو مارے انہوں بول رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے غیر مسلم تھے، ان کی زبان سے ان کے حلیے سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ لوگ نان مسلم ہے بول کے، اور SI بار بار پوچھ رہے ہیں ان کو وہ 3 مارنے والے مسلمان تھے کیا، وہ 3 مارنے والے مسلمان تھے کیا، SI پوچھ رہے ہیں۔ تو SI کی ذہنیت کو بھی نوٹ میں لانا پڑے گا آپ کو۔ یہ دستگیر خان جو ضعیف آدمی کو مارے، یہ واقعہ ہو کے تقریباً 24 آورس ہونے کو آ رہا، نہ FIR ہے نہ ان کی گرفتاری عمل میں آ رہی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی نامپلی کے رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے پٹاخے جلانے کے دوران زخمی ہونے والے مریضوں کا معائنہ کرنے سروجنی آئی ہاسپٹل کا دورہ کیا اور وہاں پر انہوں نے مریضوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے ڈیوٹی ڈاکٹروں سے صورتحال کے بارے میں اپڈیٹ بھی حاصل کی اور ان سے بات چیت کی۔ محمد ماجد حسین نامپلی حلقہ رکن اسمبلی کے مطابق یہاں پر آئیز جو کہ پٹاخے جلانے کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، ان کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سے ایک اتنا شدید کیس تھا کہ ایمرجنسی میں داخلے کی ضرورت پڑی۔ بعد ازاں اس دوران اسپتال میں مریضوں کو بھی دیکھا گیا جو کہ پٹاخے جلانے کے سبب ان کی آنکھیں متاثر ہوئیں۔ اس دوران MLA نامپلی ماجد حسین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بھی بتائی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ آج دیپاولی کا دن ہے اور ہر سال دیپاولی میں ایک پیشنٹس آتے ہیں سروجنی دیوی آئی ہاسپٹلس کو جو فائر کریکر سے یا جلنے کی وجہ سے یا آنکھ کے ڈیمیج جس کے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ سروجنی دیوی میں آتے ہیں۔ تو آج صبح سے میں سپرنٹینڈنٹ صاحب سے ٹچ میں تھا اور ایک بڑا کام یہ ہے کہ آج سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل میں آج اب 10 بج رہے ہیں، قریباً ابھی تک 18 کیسز آئے ہیں اور ایک کمیٹڈ ڈاکٹرز کی ٹیم سروجنی میں خدمت کے لیے یہاں پہ ریڈی ہے۔ وہ بھی دیکھنے میں یہاں پہ آیا تھا۔ قریباً ابھی تک 18 کیسز آئے تھے اور 18 کے کیسز کو یہاں کے ونڈرفل ڈاکٹرز کی ٹیم نے دیکھا، ان کو معائنہ کیا اور اس میں سے ایک سیریس انجری ہے جس کو ابھی ایڈمٹ کیا جائے گا۔ ایسے اور کیسز آئیں گے۔ سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل میں آپ عوام کی خدمت میں آج سرجن بھی موجود ہے، انیستھیشیسٹ بھی موجود ہے۔ جہاں عوام ایک طرف دیوالی کی خوشیاں منا رہی تو دوسری طرف دیوالی کے تہوار کے موقع پر کسانوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے جا رہے۔ بے وقت بارش سے دھان بھیگ گئی ہے۔ میدک کے رامایام پیٹا میں بے وقت بارش ہونے کی وجہ سے IKP پرچیز سینٹر میں دھان بھیگ گئی ہے۔ وقت پر اناج نہ خریدنے کی وجہ سے کسان پریشان ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں۔
तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत में मुखालिफ सरगर्मियों के बढ़ते हुए दबाव के पेश नजर रियासत भर में पुलिस एक्ट के निफाज की तैयारी कर ली है। कांग्रेस की ज़रा क़यादत हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर रहे। ये पेशरफ्त इस वक्त सामने आई जब खुफिया इत्तलात ने हुकूमत को अवामी एहतजाजी मुजाहरे, धरनों, असम्बली के अरकान के घरों के मुहासरे और दीगर कार्रवाइयों की मुमकिना बढ़ने के बारे में खबरदार किया। पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि कांग्रेस की पॉलिसियों के खिलाफ मुतवक्के चैलेंजेस के पेश नजर पुलिस एक्ट को कानून व अमन को बरकरार रखने के लिए नाफिज किया जाएगा। ये एक्ट कानून नाफिज करने वाले इदारों को अवामी मुजाहरों के खिलाफ जवाब देने और सिक्योरिटी इक़दाम नाफिज करने के लिए वसी इख्तियारात देगा। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पार्टी के अरकान को मुतनबा किया है कि वो चौकस रहें और आने वाले दिनों में एहतजाजी सरगर्मियों के लिए तैयार रहें। कांग्रेस हुकूमत की पॉलिसियों पर बढ़ती हुई तनकीद के साथ अपोजिशन के रहनुमा जमीन की रेगुलराइजेशन, फलाही स्कीमों और नए इंतजामी इस्लाहात जैसे मसाइल पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। रियासती इंतजामिया का कहना है कि पुलिस एक्ट का निफाज अवामी अदम इत्मीनान से निमटने और मुमकिना मज़ाहिमत के दरमियान हमवार हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है। शहर हैदराबाद में दिवाली त्यौहार के दौरान आतिशबाजी के दौरान करीब 40 बच्चे झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल से रुजू किया गया। इन बच्चों की आंखें आतिशबाजी के दौरान मुतासिर हुई, जिसमें 9 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मुतासरीन हॉस्पिटल से रुजू हो रहे, जबकि ज़राए के मुताबिक खानगी हॉस्पिटल से भी कई अफराद रुजू हुए। पुलिस की जानिब से रात 8 बजे से 10 बजे आतिशबाजी की एडवाइजरी जारी की गई थी। ताहम मुतअद्दिद मकामात पर रात 10 बजे के बाद भी आतिशबाजी की गई थी। कई मकामात से शहरियों ने शिकायत की कि आतिशबाजी करने वाले बाज मनचले नौजवानों ने रास्ते से गुजरने वाले गाड़ी सवारों पर भी जलते हुए पटाखे फेंके। इसी तरह शहर में दिवाली त्यौहार की रात आतिश के बाद मामूली वाक़यात पेश आए, ताहम कहीं भी कोई बड़े हादसा या जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबे कॉमर्स से ताल्लुक़ रखने वाले पेशरो प्रोफेसर पी लक्ष्मी नारायणा की जगह प्रोफेसर जी नरेश रेड्डी को यूनिवर्सिटी का नया रजिस्ट्रार मुकर्रर किया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हुकाम के मुताबिक शोबे ज़ूलॉजी से प्रोफेसर एस जितेंद्र कुमार नायक को प्रोफेसर बी रेड्डया नायक की जगह ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी OSD की जिम्मेदारी तफवीज़ की गई। प्रोफेसर जी नरेश रेड्डी इस वक्त TGSET के मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में वाइस प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज हैं। प्रोफेसर एस जितेंद्र कुमार नायक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस के शोबे हैवानियात में सीनियर प्रोफेसर हैं। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। नए इजाफे के मुताबिक 19 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 62 रुपए का इजाफा हुआ है। इस इजाफे के बाद नई दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 1740 रुपए से बढ़कर 1802 रुपए तक पहुंच गई। दीगर बड़े शहरों में भी कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है। कोलकाता में यह कीमत 1850 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 1911 रुपए 50 पैसे हो गई है, जबकि मुंबई में 1692 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 1754 रुपए और चेन्नई में 1903 रुपए से बढ़कर 1964 रुपए हो गई है। कीमतों में गुज़िश्ता चंद माह के दौरान मुसलसल इजाफा देखा जा रहा। सितंबर में इसकी कीमत में 39 रुपए का इजाफा हुआ था और अगस्त में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 8 रुपए 50 पैसे का इजाफा हुआ था। ताज़ा तौर पर घरेलू पकवान गैस की कीमतों में किसी भी तरह का इजाफा नहीं किया गया। चंद्रबाबू नायडू की वजह से ही आज पूरी दुनिया आंध्र प्रदेश की तरफ देख रही। चंद्रबाबू नायडू की वजह से ही TCS टाटा के चेयरमैन चंद्रशेखरन के साथ बतौर IT वजीर सिर्फ 90 मिनट तक बातचीत करने में कामयाब रहे। रियासती तालीम, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के वजीर नारा लोकेश ने कहा कि सत्यानडेला की तकरीरी एक ही मेल से दी गई थी। रियासती तालीम, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के वजीर नारा लोकेश ने NTR ट्रस्ट के ज़र एहतमाम एटलांटा के करीब कमिंग में नस्ब NTR के मुजस्समे की नकाब कुशाई अमल में लाई। इस मौके पर NRI TDP कारकुनों ने हेलीकॉप्टर के ऊपर से फूलों की पत्तियां निछावर की। उन्होंने
में जौहर रन्ना NTR कहते हुए नारे लगाए। अगली मीटिंग में वजीर नारा लोकेश ने कहा कि मेरे एक हफ्ते तवील अमेरिका के दौरे के दौरान जब भी मैंने किसी भी मशहूर कंपनी से चंद्रबाबू नायडू का नाम लिया तो मेरा इस्तकबाल सुर्ख कालीन से हुआ। ये आज हमारे पास चंद्रबाबू नायडू ब्रांड इमेज है। दिवाली के बाद भी दिल्ली NCR में सर्दी की आमद का इंतजार है। लोग अभी भी एयर कंडीशनर और पंखे चलाकर सो रहे हैं। ताहम पहाड़ी इलाकों में मौसम ने तब्दीली का इशारा दिया है। कश्मीर में कई मुकामात पर बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मौसम की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 7 दिनों में दिल्ली में मौसम की सूरत हाल तब्दील हो सकती है। हालिया दिनों में पाबंदी के बावजूद दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में दिवाली पर खूब आतिशबाजी की गई, जिससे धुंध छाई रहने का इम्कान है। सुबह से हवा में आलूदगी नुमाया है और दिवाली के बाद अगले दिन के दौरान दिल्ली में फिजाई आलूदगी की शिद्दत बढ़ने की तवक्को है। आलूदगी की सतह बढ़ने से लोगों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना है। दिल्ली के बाज़ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज़ कर चुका है। दिल्ली में दर्जे हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के साबिक सदर नशीन वसीम रिजवी ने एक बार फिर अपना नाम तब्दील किया है। उसने पहले अपना नाम जितेंद्र नारायण त्यागी रखा था। उसका नया नाम ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर होगा। भारत समाचार के इतला के मुताबिक रिजवी ने अपना नाम तब्दील किया है क्योंकि उसने ये महसूस किया कि साबिक नाम उसे ज़्यादा खुसूसी होने का एहसास नहीं दिलाता। उसने 2021 में हिंदू मत कबूल करते हुए सुर्खियों में जगह बनाई थी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।